Balen hambai takok media orang pengen bagai sini kini KPS mit Bharatiya Janata Janajati Morcha ni uddogo Dhalai district ni uddogo o uddogo chim kaisa press meet kemnayo o press meet ka walk out vote amendment bill ti o amendment bill ti bistarit kok serenai sini Pradesh ni General Secretary Upendra Debbarma Mahasai Gaitai Tungo sini Mondal President Komsel Mondal President Sanjay Debbarma Gaitai Achan Ani Lobi Tungo Tai Tungko Podoranjan Chakma Dalai Jalan ni district ni Vice President Janjati Morcha ni Mondal ni Vice President to Mama Nogen kayak waktu ini tak bisa terkonsep dengan lo sini JSF atau nang poro konsep nanti. Jotno di perkahan sentinoro Dhalai district ningai oro 48 Koromsora Mondolo sentinoro norok bai malaina ni sang maringka tamni male sang tapo joto jagawono o waqf board is a bill amendment ang mani abono toino sara India wo abo chorcha ngai tongo tinoro ani logi tongo oro 48 Koromsora Mondol ni president Boronggonang Sanjay Debbarma tayani Janjati Morcha ni state committee ni chini Joy Bahadur ayango sini Uncle Nobel Mondol ni vice president ay district ni vice president Podoranjan Chakma ay joto norok takubrokno ay bises kai o media takubrok norokno o bosor jora Bangla Noboborsho Biju Buishu Sena jotoni angin khaka hamya pronorokno sumpini asuk log lag fiabasung o waqf tamo kabangma borok ni bisingo kabangma bukhawo choli tongmani abasung saimano fiabasung BJP government o waqf board ni je bill abono tamgui amendment khlainani nangkha abrokno tuino kisi sasung highlight khlayana ang kok borok bai sanai aboni yakulo Bangla bai abono supplement khlainai chini lok sung tabuk nai thangkai waqf tamo ni hingkai abo kaisa ain abo 1995 o ain snamjakmani abo government of India by no security hingjak abo tamo hamale kaisa Muslim law eba Muslim ain ajagawo abono tui tamo hamale waqf ni bisingo obo bises kai je Muslim rok ni kobjawo kabangma sampoti nini masjid moka ba madrasa school college university abrok jottono borok ni bisingo waqf ni andaro borok tubui mainly abono Muslim rokni borok rokni development ni khetre borok abot tubu tabu ko jagawo nanya thaka ga chenta mohmale chung tabu o 2025 ni je amendment o chung nai thangke tamo je BJP led NDA government ajagawo thangui BJP jebabe India ni development ni samung khai tongo aro waqf ni bagai kabangma abo bada bigno thai tongo a waqf ni bagai sung nahari nai thangkai angabno ta kisai uklogo thangana sung tamungui waqf ni সংশোধন naini ongkha hangkai sung 2013 salo 2013 no kaisa Congress government pongfu a waqf ni je ain no boro tai bosek unbox ni romani chenglogo je jagawo abo India ni development ni khetreo abo kabangma ebo
hamya haimani sing nukjaka ama haikhaye kaisa important information kitamo sing 2018 ni je kaisa central waqf council hane kaisa board ni council ni members ni bisingo ajagawo India ni সম্পত্তি রমতুই নাইখাঙ্কাই waqf ni andaro 8 লক্ষ একর জায়গা ni saibu gobang waqf ni andaro tongo ham haikhaye जों ओ जगह डेवलपमेंट आसिंगो जों नाहालका हंखाय जों ताबो हाईवे सनामनानै फानो हमदि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खालायनानै फानो हमदि waqf ni andaro tongi tong hंखाय abo borok rya ani thang tamwi himale waqf ni asuk ain kara je bong ni ajagawo kuno Indian law other than Muslim law no kare ajagawo tai kuno applicable ingia abo high court eba supreme court of ano abo nang appeal klaibo abo nang bicar sanibo abo bicar nangya waqf je samani abo no full and final जों नाहारि नायखांखाय ओ waqf ni bagै जों ताबो नाहारि नायखितामो waqf ni jagao ताबो obo mainly India ba chini desh partition nangmani pore chini India hangai to secular country जों ओ jaga je kuno religion practice khlaimano Keban nang Al-Qadesh romdi Bangladesh enggaro Muslim sini practice khlai tongo jodio a jaga tongo na himpano abo belai negligible abun bagai o jaga o tamong ka male waqf ni bisingti je engi tongmani abo tabo irregularities kabangma engi tong irregularities magatamo aro kabangma corruption doni kok tayo rangkusan noise yung mani jeng kok tayo a jaga o प्रभावशाली जे इंडिया नो बेस खाइनो आं ताबो कक साइतो इंडिया नि जे waqf सम्पत्ति नि बिसिंगो जे प्रभावशाली बररो स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स रो बा हाई रैंकिंग ऑफिशियल इंडिया नि बरो मुस्लिम मानि क्षेत्रे बरो निजिनि बागै बरो व्यवहार खालायतंखा बाहायके व्यवहार खायतंखा हमले नों borok प्रभावशाली नेता ब्ले प्रभावशाली borok abun bagai borok bo khob rangpusa ganang buddhi ganang borok a sampoti ni bisingo tongtoino borok aro self establishment ni bagai self benefit ni bagai borok aro school college hospital borok sak ni bagai aro borok ni personal property sanami tongka je jagao abo waqf ni Muslim community ni bagai abo benefit engna ni ko fiaba kuno ek duijon ama hai neta rok ni bagai abo simise lab ani tongsi BJP government bo jaga ba of last parliament tam ho abo songsodon khlaike ang kisisa abo no highlight khlaina ang pai rona jeng Sengoro waqf board ni kaisa tabuk je main uddesho hongkai management khlainani tai empowerment efficiency and development tabuk nukjaka thasingba bang kisa saka je waqf board ni property o thik mote porichalona khlaijagya abun bagai tabuk o songsodon hongkai aro kaisa board ni bisingo borokno management ni power nani ini madrasa phana hundi Islamic University phana hundi jekono amahai সংস্থা tisawi abono tisanani se a ain tabo abasnan jabo जों tabuk ni je agini je waqf ni tai abo declare khlaikeno abo waqf ni property ni thango agini je abo tai waqf ala lot a system of abo property injang fiat abo kai abo kai waqf by users like abo khaijaka o jaga ko tamo neng tabuk
जे आं ओ जागा दान खाइमानि आबो डिक्लेयर मा आंना आगिखाय जे वाकफ नि नेतार अबो जों वाकफ नि आन्दाराव नासिनाय हिंखायसे आइनो कायसा डिक्लेरेशन खाइखे इनि खाना एबा ताबो वाकफ नि जे दान बई रमानि आबो हंखे ताबो 5 बছर नों मुस्लिम ओंगै प्रेक्टिस खालामनानै परेसे आबो नों ताबो जागा दान खालामनानै या आरो इंटरेस्टिंगली आं कायसा टक सानानै दङ आरो चिनि 6 शेड्यूल एरिया बा एसटी रकनि बा ट्राइबल लैंड रकनो हंखाय आबो आ जागा खबजाया जों ताबो आरो त्रिपुराव जे एसटी रक बा 6 शेड्यूल एरिया वो जे चिनि जागा रखाय आबो वाकफ बिलो कुन दिनो आबो खबजाया आबो जे जागा दान खालामनाय रक आबो खाचिन साका 5 बছर नों मुस्लिम ओंगै तंखायसे नों जागाबो दान खालामनाय आबो खाय ताबो ओंखा हागे आगिनि जे वाकफ नि आइनो आबो कुनु क्लेरिफिकेशन करे ओंखाय आसोक रां गोबांमा आबो रक बहायना कुनु हिसाब निकास करे आबो हायरक थायो आबन बागै ताबुकनि जे सिस्टेम हंखाय ताबुक वाकफ बोर्ड नि जे काचिं सेंट्रल वाकफ काउंसिल जे मेन बॉडी वो आ जागा ताबुखाय नॉन मुस्लिम रकबो खरकनै तंनानि नांनाय तांगै हिंखाय जत्त मुस्लिम रकनियाबो हंखाय बरक ताको जे 8 तारिख एप्रिल जरात बंनि बरकनि नांनानै तंका ताबुकनि ओ आइन हंखाय मुस्लिम बादेबो खरकनै बरक रमदि जॉइंट सेक्रेटरी इंडिया गवर्नमेंट बा कोनो हाई कोर्ट नि जज बा जज रखनानै नांनाय कायसा हाई प्रोफाइल ऑफिसर आमहाय रखंखाय बरक आ कमिटी वो मा तंनाय बा तंनानै नांगो आबन बागै ओ जे वाकफ जे संशोधन खालामजाकमानि अब कोनया कोनो धर्मनि दलनो तलाखि ग्लायनानिया बा सकमनानिया फेबा मुस्लिम रकनिनो जेबो 31% मुस्लिम नि बिसिङाव 31% जे गरीब नि से पन गरीब अंशनि बरकनो तेबो कुसुगति सानानि बागैसे आबो खालामजागोन आबो नों एजुकेशन सेक्टर पन हंदी हेल्थ सेक्टर पन हंदी ते विभिन्न डेवलपमेंट सामंगो आबो बरनि बागैनो का जोंरो नुजा खातामो इंडिया नि जे डेवलपमेंटल सिस्टम वाकफ नि आ जागावो ताबुरमदि मुस्लिम रंग बागै खानो ताबुरमदि इंडिया गवर्नमेंट ओ जागावो मुस्लिम रंगनि आरो कायसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एबा हॉस्पिटल खुलंनानै नायखा हेबा आबो वाकफ नि प्रॉपर्टी इंमानि फले आ जागावो कोनो आबो सुनानै माया ओंखाय नों मुस्लिम नोंबो तो इंडियन नोंनि एरिया नि डेवलपमेंट नों बाहायके नाया आ प्रश्न रखाय आबन बागैनो वाकफ नि प्रॉपर्टी नि बिसिङो मुस्लिम रकनि प्रॉपर्टी नो यूज खायनो बंनि आरोनि जे इनकम जनरेट खायमानि नो प्रॉपर तम यूटिलाइजेशन काहामखाय बनो नायखलनानि बागैनो ताबो ओ अमहायरो